Talaga kinita ti kang kanan ni Nestor nga asawa magbianong permiti rawot na ide-ite innapoy. Nagadaw ti pampanangan na tanaimas kanaw ti panaglutluto. Iso ano kasdyeng agpasada iti takse kat yawid na latta ti bisin na iti balay may. Tadjay lutok laeng ti kayat na akanay. Aging ga na irwaman na pasidlangan innapoy akang kanen na. Ken in romcon iti basit nga innapoy. Ngem ididimteng ti kasinsin na diti bagyo. Kay grabe mo ti panagbagbagay minsan. Imbagbagay mo mo't tinagan mo at dambo. Kasla dambohala. Kaslakas na linsan. Tayo di ubingak nagtakilak ka raw. Iso binirngasan da kiti dambaw. Aging kay ti supay lang ti kimpal tanagan ka o. Maday tinakaro at akkelinsan. Di kaunay. Nagi mas ngamin ti makaninsan. Oo na. Naimas ngem imasen na kamay. Sige kita no maksayak ti pampanangan ko ita. Da kung dito'y ayan niya o kasinsay. One insan. Health is wealth. Isakit kita antay nga rod. Di salon na tayo. Sa nagaputan na imas kat sige tayo mo na sige. Diya eksakto lang ti kanan tayo insan. Nestor! Manong dambo! Umay kay mga anay! Nay, agayaban ni Hani di pa nga. Umay ka insan. Tamangan tayo pa Ay na. Nagimasan. Unayin nga imas na ito si Dayo ni Paghanay. Kasano ti panang luto mi ti daw. Simple lang, Manong. Isurok to kan ka.